हेलो पिलामाने आज आम विविध प्रश्न 7 9 नंबर आरंभ करवा। 9 नंबर कौन अच्छी भागफल भाजकर अध्या मात्र भागशेष 3 गुण 1 अधिक जदि भागशेष 5 हुए तो भाज्य केते। ये भागफल आग आमको भागशेष दे देछि भागशेष केते ना भागशेष 5 हुए भागशेष दे देछि तापर भागफल केते भाजकर अधा भाजक जिते दीटा भागफल हो भाजक हो भागफल हम अर्थात भागफल जी हम भाजक आउ 2 गुणिदेव ताहले भाग आउ कौन देछि ना भागफल ये देदेछि केते भागफल केते भागशेष 3 गुण भागशेष हम केते 5 देछि दत्त 5 रो 3 गुण 1 अधिक मिश्रण 1 अधिक 5 15 1 16 भागफल 16 बाहर पड़ा ताले भाजक केते बाहर पड़ो भाजक केते 16 दुणे 32 16 गुणन 2 समान 32 आ भागशेष भी दत्त देछि ताले आमे भाज्य सूत्र पके देबा भाज्य केते ना भाजक गुणन भागफल मिश्रण भागशेष भाजक केते 32 गुणन भागफल केते 32 16 मिश्रण भागशेष केते 5 आग गण करिवो गुणनटा करिवो तापर 5 मिसिकिनी एठी भाज्य से हमको जहाँ पचारे भाज्य केते ना भाज्य एटा होची भाज्य एटा एतिकी लिखि दबो। 9 नंबर पर 10 नंबर को आसीबा गोटे बाउंसर 1/5 अंश पंकरे 1/5 अंश पानी रे और अवशिष्ट अंश ऊपर को देखा जाउची जदि ऊपर को देखा जाथुवा अंश माप 6 मीटर हुए तेज समुदाय बाउंसर लंब केते एटा गोटे नदी भितर गोटे बाउंस बुड़की अच्छी ऊपर को एतिकी देखा जाउची एतिकी जो एतक देखा जाउची से कहूँ से कहूँ माप हो 6 मीटर आउ कौन कहूँ गोटे बाउंसर 1/5 अंश पंकरे अर्थ माने एतक पंकरे अच्छी 1/5 अंश आउ अवशिष्ट अंश केते अच्छी 1/5 अंश मध्य पानी रे देखा जाउची ये जाए पानी अच्छी 1/5 अंश पानी रे अच्छी 1/5 अंश पंकरे अच्छी आउ ऊपर को 6 मीटर देखा जाउची तेबे हम बाउंसर टीर आमको से टोटाल दैर्घ्य पचारछि ताहले हमको ऊपर को केते देखा जाउची 6 मीटर ताहले हम संपूर्ण गोटे पूर्ण संख्या होची 1 माने 1/1 माने 1 रु से कहूँ जे 1/5 अंश हमको पानी रे देखा जाउची ताहले आउ केते ना आउ गोटे 1/5 अंश पंकरे देखा जाउची ताहले 5 भाग रु 1 भाग पंकरे 5 रु 1 भाग होची पानी रे केते भाग पळेला ना 2 भाग 5 भाग रु 2 भाग पळेला अर्थात गोटे परिपूर्ण संख्या 1 रु 2/5 अंश पळेले आउ हमकु एई तक देखा जीवो बाहरी पड़ो ताहले एटा करदेवा ना 1/5 एटा केते हला 5 भाग रु 2 भाग पड़े आउ 3/5 अंश रहिला 3/5 ताहले बाउंसर दैर्घ्य रो 3/5 अंश होची 3/5 अंश होची 6 मीटर हमको ये 6 मीटर दत्त दे देछि एटा माप 6 मीटर ऊपर को केते देखा जाउची 6 मीटर ताहले ये बाउंसर दैर्घ्य बाहर पड़ो ना 3/5 अंश एपट को नहीं जावा 6 गुणन 3/5 एपट नहीं गले 5/3 हो 3 दुणे 6 5 दुणे 10 मीटर ताहले बाउंसटीर टोटाल दैर्घ्य केते 10 मीटर 10 पर 11 नंबर को आसवा 50 जन लोक जो काम को 80 दिन करते से काम को केते जन लोक 16 दिन करेंगे 50 जन केते दिन करती गोटे 80 दिन 50 जन को 80 दिन 50 जन आग 1 जन बाहर पड़ा जणिकिया बाहर करदेले आमको सहज हो 80 गुणन केते तार 50 गुण जेतु मनीष संख्याटा कौन हो ना कमी जाऊँगी ताहले दिन संख्या कौन है बढ़ी जीव ताहले अर्थात 80 रे 50 गुणिदेवा 8 5 40 ताहले 40 हेले 1 2 3 4000 दिन ताकू गोटे मनीष को एतिक दिन समय लगे ताहले से आमको पचारे केते 16 दिन रे ये 16 दिन एक जन को 4000 दिन ताहले 16 दिन माने ये जनर मनीष संख्याटा जेहेतु कम दिन संख्या बढ़ुची ताहले आम ये 4000 आम कौन करवा ना 16 भागकता जी से लिखिदेवा। तापर नंबर को आसवा तापर नंबर कौन अच्छी गोटे वर्गाकार क्षेत्र प्रत्येक भाग 15 मीटर एक क्षेत्र को समान 4 भाग कर प्रति क्षेत्र में बाड़ देवा मीटर प्रति 12 टଙ୍କା हिसाब से केते टଙ୍କା खर्च हम ये 12 नंबर करेंगे 12 नंबर को वर्गाकार क्षेत्र ये गोटे वर्गाकार क्षेत्र तार 4 बाहु सामान से कहूँ वर्गाकार क्षेत्र को सामान 4 भाग विभक्त कर अर्थात एपरी सामान 4 भाग विभक्त करागला आमर वर्ग क्षेत्र 4टी बाहु आईटा जेहेतु बाड़ दिगला 4टा बाड़ दिज्व आईटा गोटे बाड़
ଏଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଉ ବାଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶିବ। ତାହେଲେ 4 ମିଶାଣ 2 ସମାନ 6ଟି ବାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ମିଟର ପ୍ରତି ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି 15। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ମିଟର ହେଉଛି 1500 15 15 50 50 50 1590 90 ଆମକୁ ବାଡ଼ ମାନେ ଆମକୁ 90 ମିଟର ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ବାଡ଼ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ମିଟର କ'ଣ ପଚାରେ ତାପରେ ନା 12 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମିଟର ପ୍ରତି 1 ମିଟରକୁ 12 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହେଲେ 90 ମିଟର ଦେଇଛି 90 ମିଟର 90 ମିଟରକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା 12 ଗୁଣନ 90 ମିଟର 1 ମିଟରକୁ 12 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 90 ମିଟରକୁ 90 ଗୁଣନ ଏତିକି ଯେତିକି ହେଲା 92 144 92 କେତେ 108 ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ 12 9 ଗୁଣିକିନି ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିଦେବ 1 0 92 108 0 ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 12 ନମ୍ବର ପରେ 13 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନ ଘନ ବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୋନ ସିଲିଣ୍ଡର ସମଘନ ଗୋଲକ ଆୟତଘନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। କୋନ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ କେତୋଟି ଧାର ସିଲିଣ୍ଡର ସମଘନ ଗୋଲକର ଆୟତଘନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ନା ଏଠି କୋନର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1 ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ଓ ଧାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାର ଶୀର୍ଷ 1 ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ 1 ଧାର ମଧ୍ୟ 1। ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମକୁ ଏଇଠି ସିଲିଣ୍ଡର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶୀର୍ଷ ୟାର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ୟାର କେତୋଟି 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ 1 ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା 2 ଏଇଟା 3 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏମିତି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି। ଆଉ ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଧାର 1 ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧାର 2 ଧାର ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିବ। ସମଘନ କେତୋଟି ଆସିବ ନା ସମଘନ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 8 ପଢ଼ିଛେ ଓ ଆୟତଘନ ସମଘନ ସମାନ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ଆୟତଘନ ଆଉ ସମଘନ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆସିବ। ଧାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ସମଘନ ଆୟତଘନ ଗଲା। ଗୋଲକର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ତାର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲକ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଗୋଲକର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 1 ଆଉ ତାର ଧାର ମଧ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ 14 ନମ୍ବରଠୁ କରିବା।